हेलो हेलो। ता जुआ ता जुआर जुआर ଖାଇଲ ନା କେନ୍ତା ହଏ। हो ମୋର ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗନି ଇଆଡେ ସଡ କାଣା ପଠେଇଦେନି ଖରାପ ନାଇଁ ଭାବନା କାଁ ହେଇଥିଲା ମୁଡ ତୋରଟା? ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ହୋ ଭଲ ହେଲା କାଇଁ? ଭଲ ନାଇଁ ହବା ଥିଲା ସେନ ଟିକେ ନୁରା ପୂଜା କରୁଛି କି ଆଁ ନୁରା ପୂଜା ଟିକେ କରୁଛି କି ନୁରା ଖୋଜା କରୁଛୁ? ଏ କାଁଟା ନୁରା ଖୋଜା କରୁଛୁ? କାଣା ବୋଲେ ସେଟା ତ ଆରୁ ହୁଁ। କାଁ କରୁଛ ସେନ କାଁ ବୋଲୁ? ସେନ କାଁ କରୁଛ? ଘରେ ଅଛି ରେ କାଁ କରମି? ଭିଡିଓ ଫିଡିଓ ନାଇଁ ବନାବାର କେ ବନଉଛେ ଆଁ ବନଉଛେ ବୋ କେଟା ଭିଡିଓ ବନା ସେ ଭିଡିଓ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲି ଦେଖିଲ କେଁ? ହଁ ଦେଖିଲି ନା ଆଁ ଦେଖନି ନା ରେ ତମର କେଟା ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଅଛି ତିନଟା କି ଦିଟା? ତିନଟା ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଅଛି ମୋରଟା। ଦିଟା ଆଇଥିଲା କି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍? ଦୁଇଟା ତ ହେସି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରେ କେତେଟା ହେବା କହ? ଦିଟା ଆଇଥିଲା ଦେଖେଇଦେମି ଦୁଇଟା ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଅଛି ମୋରଟା। ଭିଡିଓ ଟିକେ ବନ ବନେଇଛେ ଯେ ସେ ତୁଇ ସେ ନାଇଁ ହେଲେ କେନ୍ତା ବନାମୁ କହ? ଆଁ ତୁଇ ନାଇଁ ନା କେନ୍ତା ବନାମା? ଆସ ଆନି ଆସ ଘରକେ ଏସି ନା ଘରକେ ଆଣି ଯାଇସି କେ କେତେ ବାଜିଲାନ ଯେ 5 ବାଜଲା ନେ आधा घंटा रास्ता 5 नहीं 4 बाजी देखो ଆଠ ବକବା ऐसा नहीं 5 बजबा आर आधा घंटा ଯାଇଥିଲି ହୋ ଦା ପୂଜା ପୂଜି କଲୁ ନାସ୍ତା ଫାସ୍ତା ଦେଲା ହୁଁ ଜାଣିଲ କି ନାଇଁ କାଲକେ ଆଇବୁ ବନାମା କାଲି କାଇଁ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ବନାମା ହଏ ଶିଖିଥିବୁ ଭଲଟା ଗୋଟେ ଭଲଟା ଗୋଟେ ଶିଖମି ଶୁନ ତ ଭଲଟା ଗୋଟେ ବୋଲେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ଯେନ୍ତା ହଁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ଯେତେକ ବି ହେବାର କଥା ହେବା ଯେତେ ଗଲେ ବି ଚଲବା ଭଲଟା ଶିଖିଥିବୁ ହୁଁ ହେଲେ ଫାଲତୁ ଟା ବନାଲେ କାଁ ହବ ଆଁ ଫାଲତୁ ଭିଡିଓ ବନାଲେ କାଁ ହବା ଫାଲତୁ ଟା ନାଇଁ ଚଲେ ରେ କାଁ ଏନ୍ତା ଭିଡିଓ ଯେ ଫାଲତୁ ତମେ ଫେମସ ହେଇଯିବ ଏନ୍ତା ଫାଲତୁ ନାଇଁ 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 ଟୁଣ କାଡାଟା ନାଇଁ ଚଲେ ଏନ୍ତା କି ସେ ଗାନା ଗୋଟେ ଦବ ନା ଗାନା ଦିଆ ଦୁଇ ନାଇଁ ଶିଖିଥିବୁ ଭଲ ସାଇରୀ ଭଲ ଡାଇଲଗ ଗୋଟେ ସାଇରୀ ଗୋଟେ କହିଦେମି ହୁଁ କହିମି କି ଅଛେନ କହ ତାପରେ କଣ ଟେବୁଲ ଉପରେ ମିକ୍ସଚର ଚାଲ ଦେଖିଛ ପିକ୍ଚର କେନ୍ତା ଅଛି ଏଟା ହଁ ଭଲ ଅଛେ ଭଲ ଅଛେ ଆର ଗୋଟେ କହିମି କି କହ ସାଇରୀ ହେଲା ହୁଁ ନେଇ ଛାଡ ତ ହଉ ଛାଣମି ତ କହ ମୋଟା ଛାଡୁଛ କଥା ଏଇଟା ତ ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି ଛାଣବାର ଲାଗି ହଁ ଜାଣିଲି ଦେ ଶୁଣନି ନାଇଁ ମୋବାଇଲ ଫଟୋ ଅଛି ହୁଁ କହିଦଉଛେ ଶୁନ ହୁଁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଗଛରେ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଗଛରେ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ହୁଁ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ହୁଁ ଭିଡିଓ ହେଲେ ବନା ତ ରେକର୍ଡିଂ କାଣା କରବ କି ଏଇଟା ତ ସବୁ ଲୋକ ଦେଖିବେ ରେକର୍ଡିଂ ଟା ଛାଣମି ବୋଲେ ସବୁ ଲୋକ ହୁଁ ମଜାକ ନି କର ମୋର ଭାଇ ତ ଦେଖସି ତମଟା ସବୁ ଲୋକ ଦେଖିବେ ହୁଁ କାଲକେ ଖାଲି ବନାମା ରେକର୍ଡିଂ ଭିଡିଓ ଯେ ଏଇଟା ସୁର କରିଥିବୁ ହଁ ଆର ଗୋଟେ କହିଦେମି କି କହ ହ୍ୟାଲୋ କରେ ଆର ଗୋଟେ କାଣା କହିସିନୁ ଏଇଟା ଆଉ ସୁର କର ଫାସରି ଯାଉଛ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କହ ସୋର କର ଲାଇନ ତି ଅଛି କାଲ କେ କହିଦେମି ହୋ ନେଇ ଛାଡବ ଏଇଟା ତୁ କହନୁ ଏଇଟା ଛାଣମି ଯେ କହ ସୋର କର ସେଟା କହିନି ସେଟା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଏଟା ତ କହିଲୁ ନାଇଁ ଅଲଗା ଆରୁ ଫୁଲ ଗୋଟେ କହ ଆଁ ଅଲଗା କାଣା କହିମି ସେଟା ଓଇ ଗୁଲାପ फूल में गुलाब फूल क्या रखा है ଏଇଟା କହିଦଉଛେ ହଉ ଶୁନ ତ ହଁ କହ ସେଟା ଗୋଟେ ହ ତମ हमको अपनों में लुटा गहरों में क्या दम था इष्टि डूबी यहाँ फिर पानी कम था इष्टी देखलो डिबी सुन लो हेलो इष्टी डिबी बोलू କାଇଁ ସେଟା ତ କାଣା କସି ନ ସେ ଦିଲବାଲେ ର ତୁ ଇଷ୍ଟି ଡିବି ବୋଲଛୁ ଯେ ଇଷ୍ଟି ଡୁବି ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କହି ଦଉଛେ ହଉ କହ ପାସ କହ ରହିଲା
हमको अपनों में लूटा। हेलो। हाँ कह सुनू छ लाइन रे छ कह। हमको अपनों में लूटा, गहरों में क्या दम था, किश्ती डूबी यहाँ पे पानी कम था। हाँ इष्टि डूबी बोला कांडा इटा। किश्ती डूबी हो तुम। तिष्टि डूबी। ओए ओए। हम्म। आर আর गुटे বড় कोई বলটা সোর করথিবু কালকে বনামা ভিডিও। को गुटे कोई दमी क्या ক ক गुलाब फूल हटा कोई ना। ক গোলাপ ফুল র ক কইলু না গোলাপ ফুল র যে অলগা ফুল ক कोई तो सुना। ক हेलो। हाँ क होंडा खामी गुला गुला सुनो तो। हम्म होंडा खामी गुला गुला मास खामी किस इवेंटुअल के बोल पामी ताकि तुम किस পুরা सुने রাইট। बोलो चेक ভাল আছে हाँ। ভাল আছে বো। आर गुटे कोई तो सुनो। ক साइकिल और लाल कवर হ্যাঁ टीमर पहला लागो। হুম नहीं আছে টিকিট গাইছে। আর সোর করথিবু হুম। আর গুटे कोई तो सुनो। ক ক नहीं शुरू છે કાલકે આલે શુरू આવવાનો। হ্যাঁ কালকে সোর করথিবু আজ রাতি হুম। কালকে সকালে বনামা হ্যাঁ। नहीं ছাড়বো এটা। হ্যাঁ নাই চানলে কেনতা হেবা नहीं ছাড়বো। ভাল তো লাগুছে কথা বকুয়া। বল দিলাম তো। এমতি কথাটা তো ছাড়বু আর কাঁটা ছাড়বু আরু। তাই আমার ফটো ফুটা नहीं দেবো না। নাই 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 ফটো দিয়া দুই নাই হুম। যেন শুনবার আছে শুনবা না খালি দেখাতে নাই। আর গুटे कोई तो सुनो। হ্যাঁ कहाँ हटा नहीं तो हेलो হ্যাঁ यूट्यूब रे ছাড়বো তো মোটা। হয় আর গুटे कोई तो क्या वाला ক पानी कम पानी जरा कम रखा है। हिंदी हो नहीं आती ठीक। हेलो। হ্যাঁ উড়িয়া হিন্দি মিশে করে ক हिंदी हुंडा ओ गुटे डायलॉग गुटे कोई दो सुनो হ্যাঁ ক डायलॉग डायलॉग छाड़बो तो। হয় से रानी से दुख हो घंटा करे काहे सो হুম हो नहीं। হেলা আছে আর गुटे कोई दो सुनो। ক डब्बे में डब्बा। হুম हेलो হুম सुनो जगनी हो মজি ये আর কাই वाला হেলো করছু কইবু তো পুরা কিলোর ভাবে কইবু না শুনু চাতি ক না মুই রক বলে রখমি। আর गुटे काना पाखे नहीं तो के हो लाला পাখা কেন নাই না পাখা থিলালে কাই বা ক আর कोई सुनो फोन वो चोट को तो